बर्तमान जी सेटा पकई ताकू स्वर्ग को पठे व्यवस्था करने दरकार कहीं कहल स्वर्ग अच्छा हरपटा रायमन मीनकेतन पिंटू नंद अजित दास विजय महांती प्लस ये ह्यूमान गलार जो पकई गीत करी से शराटी को माड़ी बसी स्वर्ग को पठेले सी से बाइट नब कारण से कई बाइट नौना तेणुक यही जो कथा यहीटा शुण ह्यूमान सागर मरीगला से चैप्टर ओभर सैला से चैप्टर ऊपर जदि तुम स्वर्ग किसी करने उद्यम कर आज मर्त्य लोक अशांति हेबे आज डेट्रे ताठू हिट खबरटा है गुरुपृष्टि आज गुरुपृष्टि मरले तथ्य ये सतरे केमी आत्महत्या गाड़ी चढ़ी मार्च कि एक्सीडेंट मरचर किसी माँ होती हैंडिक्राफ्ट मुझे निजे घर को प्रथमे तापर गुरुपृष्टि आसी पहुँचले तो भाई सी भी गोटे कलाकार ना भाई तेणुक इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार तमें से ह्यूमान कथा आज्ञा स्त्री जो अभियोग आणुंट बर्तमान स्त्री जाकि केसटा दबा दरकार भद्रक थाना जो जगह जो पिलाटी धराला जो सोजासोजी होते वीडियो भाइराल होती से पिलाटी मानिला जे नाई मते से मिसव्यवहार करथिले तेणुक मुझे कहबी गुरुपृष्टि भी गोटे कथा सी भी गोटे एठी जदि यूट्यूब आप इंस्टाग्राम एवं आ गोटे कौन फेसबुक बंद हो जो दिन आम पूरा पंजाटा घरे रही कहीं जे जिते जहाँ को दान धर्म करुचु चाउल बस्ता नेले भी 6टा मीडिया नहीं जाऊँ आम भितर एतिकी कहबी जे जो दिन तुम जो दान करुच किसी लोक साहाय्य करुड़ा देखा सलमान खान भैया कह दरकार माँ और स्त्री प्रेसमिट करी आज्ञा आज्ञा ह्यूमान सागर को जो माने माने हत्या करते कि मारी जहाँ माँ आगु जहाँ कही सब सत कथा कही समर्थन आमर जो लोक मैंने गले आम भाई मैंने श्रद्धांजलि देले बाड़े पिटी हेले पुलाई जाइए आमर भाई मैंने तो ये कहबी से मैंने जाइए मन कारण ह्यूमान सागर उपर आरंभ तो मुझे आपण मैंने जानते तापर बंद भी मुझे मुझी टंका बंटा बंटी सरीगला मुझे गोटे कथा कहबी बर्तमान ताकू न्याय देवाई अनुभ महांती अंटा भिड़ी तेणुक अंटा जदि भिड़ी सांगे भी पुराए लोक अच्छा बोली आम जाचु किंतु से चैप्टर को सारिया पड़ो कहीं जोटी स्वर्ग को स्वर्गर सीन गुड़ाक आम ए मध्यम देखले ताने आम सम्मान केते दौचे केते अपमान करुचे से कथा लोक विचार कर सारे कमेंट पढ़ले बुझीजे फेस्टिवल नवेम्बर 17 अनुभव नहीं भल कथा ये गोटे कलाकार भल कथा जदि फेस्टिवल हम ठीक अच्छी कारण सी अक्षय महांती पर गोटे व्यक्ति विशेष थे जी कि एते अल्प दिन रे सांगे सांगे एते ना कमे देले एवं तांको गीत सरीब बेली डेली 10टा ना गीत गाइले ह्यूमान सागर एवं जेतबे आपणकर कोटा थिबो जे मु समुदाय 200टा क्वाट पीबी तापर आपण जदि 15 वर्ष 200टा क्वाट पी देले तापर 16 वर्ष बेलू आपन को स्वर्ग को जीवा पड़िबो के अटके परिबेनी आया ह्यूमान सागर अनेक कलाकार गीत गाइछन किंतु से मल्ला पर कई को कलाकार को हम देखिलु अनुभव को छाड़ी दे भाई पदे कथा कहबी अनुभ महांती जेतबे गले अन्य कलाकार माने गले बा पैसा खर्च अनुभ महांती नहीं नहीं पैसा अच्छी किंतु विचारधारा रहिबा दरकार विचारधारा रहिबा दरकार जे आमे जाई गोटे जन को सम्मान दबा एठी बड़ कलाकार नहले छोट कलाकार हेले तमे मरीगले कई घर को जीवे नहीं एटी एबे मरीगले आमर पंजाबी डायरेक्टर आमर साहब तांको पुओ मरीगले एबे आमर जने तेणुक जदि तमे तमे जदि बड़ कलाकार ना तुम पाखे कहीं पहुँचे स्त्री कम्प्लेन आनी प्रत्येक स्त्री गोटे माने वक्तव्य देइथिले जे आमे नुआ बाहाई जेतु किसी खराब कोई ना झीटा आमर कहीं कहबी गोटे नुआ बाई सी कहीं माड़ी जी से कथा आनी जो खेल जी खेलला से किसी भूल तेरे ज्योति ज्योतिटा बहुत भल पिला ज्योति खराब पिला नुह किंतु ता स्त्री जो कथा कहला से इलिगाल कथा किसी कहनी मो मतरे कहीं ना आपण भी होते
ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଛାପିଛି ଅନୁଭବ ବି ତ ନୂଆ ବାହାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଦେ କଥା କହିବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛାତିଟା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଛାତି ଅଲଗା ହିସାବରେ ଥାଏ ତେଣୁକରି କଥା ହଉଛି ଯିଏ ଜଣେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଓ ତ ଖେଲବଲି ମଚା ଦେଗା ନା ତେଣୁକରି ସିଏ ଇଏ ଆଙ୍କ ହିସାବରେ ସୋଚ ଭାବିଛନ୍ତି ସିଏ ତା ହିସାବରେ ଭାବିଥିଲା କିଛିଟା ହାତ ଗଣନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଛାଡିଦବା ହତ୍ୟାଟା ଲୁଚିକି ରହିଯିବ ଜମା ହତ୍ୟାଟା ତମେ ବା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ ମୁଁ ଜଣେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍ ହେଲା କିଛିଟା ହାତ ଗଣନ୍ତି ସିଙ୍ଗରକୁ ଛାଡିଲା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଣ କି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିବା ଦରକାର ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ହବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ କରି କହୁଛୁ କେସ୍ ଫେସ୍ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବେ ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଆଗରେ ବସିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଥିଲେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁ ଗୀତ ପୋଛି ନଉଥିଲେ କିଛି ସିଙ୍ଗର ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ନାଇଁ ଜମା ଖୁସି ହଉନାହିଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ସେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ହଉଛେ କଙ୍କଡ଼ା କୋଉ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ବାଲିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ପାରାଦୀପ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ଆପଣ କୋଣାର୍କ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଅଛୁ ଆମ ଆମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର କିଏ ଜାଣିଛ ରେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଟାଣି ଦେଇ ପଙ୍କୁଆ ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡ଼ା କିଏ ଶୁଣିଦେଲେ ସିଏ ବେରା ହବ ତେଣୁକରି ପଙ୍କୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ଯିଏ ସିଏ ବୁଝିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଗୋଡ଼ଟା ଟାଣି ଦେଇ କ'ଣ ହବ କହିଲ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲେଇ ପାରୁନ ତମେ ତମେ ମିଟୁ ଭାଇ ମୁହଁ ଖୋଲେଇ ଦେଲ ତା ମୁହଁ ଖୋଲେଇବ ଯଦି ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଖୋଲେଇବେ ଏଇ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ଖୋଲେଇବେ କାରଣ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ମୁଁ ବାଲ ଠାକରେ ମୁଁ ଶନି ମହାସେନା ଜୟ